ॾिसो ॿ टे फिगर जेके अचनि थियूं न, उहो हिकिड़ी फिगर असां वटि आई आहे NDMA तरफ़, पर उहो चवनि था त साईं 14 मिलियन त 1 करोड़ 40 लख माण्हू मुतासिर थींदा। उहो चवनि था 2010 वारो सूरत हाल बि थींदी, 2011 वारी बि थींदी, पर असां उनखे कंफर्म नथा सम्झूं। असां पंहिंजी तयारी था कयूं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उमेद इहो आहे त ख़ुदा न ख़ास्ता को वॾो सान्हो न थिए, वॾो नुक़सानु न थिए। बाक़ी असां अॼु कुझु नथा करे सघूं, बाक़ी असां सभु तयारु आहियूं। असां तमामु डिस्ट्रिक्ट्स के अंदरि जेके रिक्वायरमेंट्स आहे, सिंध गवर्नमेंट सीरियस आहे, असांजी सिंध गवर्नमेंट पूरी तयारी में आहे। असां ॾिसो न 2 टे शयूं कयूं। हिकिड़ो त जेके ढोरनि ते कब्ज़ा हुया, असां उन लाइ कानून साज़ी कई आहे। ढोरनि ते कब्ज़ा पिया ख़तमु थियनि। इरीगेशन डिपार्टमेंट उहो चवनि, उन्हनि जी रिपोर्ट आहे त असां जेके ड्रेन्स आहिनि, LBOT या ॿिया जेके ड्रेन्स आहिनि, उन्हनि खे असां क्लियर करे छॾियो आहे। नाला जेके शहरनि में आहिनि, उहो चवनि था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चवनि था असां क्लियर करे छॾियो आहे। बाक़ी के इशूज़ किथे न किथे आहिनि, त असां सम्झूं था त वी आर वेल प्रिपेयर्ड। सिंध गवर्नमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेल प्रिपेयर्ड। असां टोटल ऑन बोर्ड आहियूं, सभु कठा आहियूं। असां अहिड़ी अलाह न करे असां तयारु आहियूं। जेकॾहिं को मुसीबत अचे थी त जेतिरी बि ज़रूरत पवंदी इंशाअल्लाह उन्हनि खे जल्दी रिलीफ प्रोवाइड कंदासीं। छाकाणि त लास्ट ईयर हिकिड़ो फ़र्क़ु रहियो। 2010 में 80% सैकड़ो जेको आहे मदद ॿाहिरां अची वई। 2011 में असां इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद कोन वठी सघिया। हिन दफ़ा असां ख़ुसूसी तौर ते इन्हनि सां कोऑर्डिनेशन कई। अॼु बि ॾिसो सॼी यूनाइटेड नेशन ॿिया इंटरनेशनल NGOs वारा मौजूदु आहिनि। असां इन्हनि जी मदद सां छा आहे त ॾिसो को बि हुकूमतूं इन्हनि खे कुदरती आफ़ात खे मुंहुं कोन ॾींदियूं आहिनि। चीन में डिज़ास्टर ईंदो आहे, पाकिस्तान जहाज़ मोकिलींदो आहे। ॻाल्हि इहा आहे त असां पूरी इन्हनि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी जी मदद सां जेको बि ईंदो इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट कंहिंखे अकेलो कोन छॾींदी, कंहिंखे रोड ते कोन छॾींदी, कंहिंखे अलाह ख़ैर करे बुखियो कोन छॾींदी। असां पंहिंजे तरीक़े सां पूरी महिनत कई आहे ऐं असां चयो आहे DCs खे त असांखे ॿुधायो तव्हांखे छा प्रॉब्लम आहे। इहा ई हिदायत प्रेसिडेंट साहिब बि ॾिनियूं आहिनि, चीफ मिनिस्टर साहिब बि ॾिनियूं आहिनि त तव्हां वञो ज़िलनि में वञी ॾिसो त जेकॾहिं को कमी पेशी आहे त इन करे मां फील्ड में बि हूंदो आहियां। इंशाअल्लाह असांजी नियत आहे त असां माण्हुनि खे कंहिं बि मुसीबत जी सूरत में तनहा न छॾियूं। अञा त बाक़ाइदा एमरजेंसी किथे कोन डिक्लेयर कई वई आहे, पर लाज़िमी ॻाल्हि त हीउ जेको लोअर सिंध आहे असांजो, अञा एमरजेंसी डिक्लेयर कोन थी आहे। एमरजेंसी असांजो रिलीफ खातो कंदो, और उहो जॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता का शइ हूंदी को बाक़ाइदा, माना असां प्रिडिक्शन ते एमरजेंसी डिक्लेयर नथा करे सघूं, पर वी आर प्रिपेयर्ड लाइक एमरजेंसी। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ लाइक एमरजेंसी। इन हवाले सां DCs मीटिंग था कनि, कमिश्नर्स मीटिंग था कनि। असां DCs खे घुरायो आहे, कमिश्नर्स खे घुरायो आहे, उहो पाण फील्ड ते विया आहिनि, ढोरनि ते चेक था कनि, बंदनि खे चेक था कनि। मां पाण फील्ड में हूंदो आहियां। CM साहब पाण कल्ह मिठी हो। असां माना कोशिशि जेकी इंसान करे सघनि था। बाक़ी ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी ॿुधायां, माना असां त कुदरती आफ़तनि खे इंसान रुगो बचा करे सघे थो, बचाइण वारो अलाह साईं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी इकदाम जो किसी हुकूमत की जानिब से किए जाने चाहिए। हुकूमत सिंध हर किस्म के इकदाम कर रही है, और हमने प्रिवेंशन के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने प्रेसिडेंट साहब ने खुद मीटिंग्स की हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स की हैं। हमने तमाम DCs को, रेवेन्यू स्टाफ को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। हमने उन इलाकों में बंदों को मजबूत करा दिया है। हमने जो डोरे थे उनसे कब्ज़े ख़त्म करवा दिए हैं, कानून साजी भी कर ली है, और ज़िलों में उन्होंने टेंट्स की ज़रूरत थी, रिलीफ डिपार्टमेंट ने 15,000 टेंट्स उनको भिजवा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंसान जो काविशें कोशिशें कर सकता है वो कर लिए। उसके अलावा हमने पिछली दफ़ा गैप था कि हमने अपनी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड, हम और आज हैदराबाद में जो आप ये देख रहे हैं एक सिमुलेशन एक्सरसाइज जो हो रही है, हमने एक फ़र्ज़ी इस वक्त एमरजेंसी नाफिज की है ताकि हम पहले वक्त से पहले तैयारी कर सकें। आज यहाँ यूनाइटेड नेशन की तमाम ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मौजूद है, WHO मौजूद है, NHN के लोग हैं, पीपल फाउंडेशन के लोग हैं, मतलब तमाम एक बेहतरीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, NGOs आज सब इस एक छत के नीचे इकट्ठे होकर ऐलान कर रहे हैं कि वी आर टुगेदर, वी आर वन, वी कैन टुगेदर फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट। देखिए जी, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी गवर्नमेंट ने इनको दी हैं, फंड्स भी दिए हैं, और इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रेजेंटेशन दी गई हैं उसमें वो बता रहे हैं कि हम भरपूर तरीके से बंद मुकम्मल कर चुके हैं, ड्रेन्स की खाटी कर चुके हैं, ढोरों से कब्ज़े ख़त्म करा चुके हैं। हम जैसा उन्होंने बताया है तो सूरत हाल मुतमईन है। बाकी उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही रखे आएंगे। असां स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी खे, लोकल कम्युनिटी खे, इन सभिनी खे गॾु कयो आहे। अॼु बि हिते लोकल NGOs आहिनि, इंटरनेशनल NGOs आहिनि, असांजे सरकारी डिपार्टमेंट्स आहिनि, हिते बि गॾु आहियूं। असां फील्ड में असां डेप्टी कमिश्नर्स जेको आहे उहो मीटिंग करे चुका आहिनि, और टेंट्स असां मोकिले छॾिया आहिनि। असां जेके नाला आहिनि, नदियूं आहिनि, उनखे बंदि करे छॾियो आहे। ड्रेन्स जी असां काटाई कराए छॾी आहे। जेके कुदरती ढोरा हुया उन्हनि सां कब्ज़ा ख़त्म कराए छॾिया आहिनि। ऐं बाक़ी असां सिंध हुकूमत भरपूर तयारी कई आहे। CM साहब 4 मीटिंग्स करे चुको आहे, प्रेसिडेंट साहब 2-3 मीटिंग, ॿ दफ़ा मीटिंग कराची में अची करे चुको आहे। मां सम्झां थो त
गवर्नमेंट लेवल ते जेकी कोशिश थी सके थी असां उन में को कसर कोन छॾी आहे। हाणे इहो आहे त अला मालिक आहे, असां दुआ कयूं था त सैलाब तूफ़ान बारिश का शइ न अचे, पर जेकॾहिं को हूंदी त असां वी आर वेल प्रिपेयर्ड। असांजा डिस्ट्रिक्ट लेवल ताईं असां भरपूर तरीक़े सां सिंध हुकूमत पंहिंजी तैयारियुनि में को कसर कोन छॾी। देखिए जी, हमने जो मुमकिन ख़तरात थे हमारे बारिशों के और सैलाब के, उस हवाले से जो हुकूमती तैयारियां हो सकती हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स ये हैं कि उन्होंने तमाम ड्रेन्स को जो है उसमें से पानी उन्होंने ड्रेन्स की सफाई कर दी है, डीसिल्टिंग कर दी है। जो कुदरती गुजरगाहें थी, आबी गुजरगाहें, उसके ऊपर कब्ज़े थे, उसके ऊपर से सिंध हुकूमत ने कानून साजी करके उनसे कब्ज़े ख़त्म करा दिए गए हैं। ज़िलों में तमाम ज़रूरी इक़दाम कर दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हमने एरियाज़ मार्क कर लिए हैं कि किस डे के लोग, किस यूसी के लोग अगर मुमकिन बारिश में किस इलाके में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा अहम पहलू था कि इससे पहले गवर्नमेंट अलग सिम्ट में होती थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी अलग होती थी, लोकल NGOs अलग हुआ करती थी। आज आप देखिए कि यहाँ हैदराबाद में हमने इस वक्त सिमुलेशन एक्सरसाइज में बैठे हैं, यहाँ गवर्नमेंट भी मौजूद है, लोकल NGOs भी मौजूद है, नेशनल NGOs भी हैं, इंटरनेशनल NGOs भी मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन भी मौजूद है, और हम सब मिलकर आइंदा आने वाली किसी भी मुमकिन ख़तरात को देने के लिए आज हम इकट्ठे हैं। और हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट का, हमारे चीफ मिनिस्टर का, हमारी गवर्नमेंट का ये विज़न है कि हमने सिंध के अवाम को किसी भी मुसीबत की घड़ी में हमने अकेला नहीं छोड़ना है, और गवर्नमेंट हर किस्म के इक़दाम बरूकार लाएंगे आवाम की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, और हम टेंट्स भी भिजवा चुके हैं इलाकों में। मज़ीद जो कुछ उनको चाहेगा इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का कि आज वो तशरीफ़ लाए हमारे बड़े शॉर्ट नोटिस पर। आज मेरे साथ यहाँ GR बलोच साहब जो नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क के CEC हैं, तशरीफ़ फरमा है। जनाब नूर मोहम्मद बजीर साहब इज़ मेंबर CEC एंड PC ऑफ NHN, और जनाब अयूब मरी साहब ये हमारे एडिशनल रिलीफ कमिश्नर हैं। और इसके अलावा NHN के मेंबर्स हैं, PHF के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। उसकी तफसील जो है, और हमारा पीपल्स ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है उसके मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, पूरे सिंध से आए हुए हैं। और मैं इसकी ओवरऑल एक सिनेरियो पे बात करूँगा, लेकिन इसकी जो आज ये हमारी सिंध इंटर एजेंसी एमरजेंसी सिमुलेशन एक्सरसाइज 2012 हुई है, उसकी डिटेल्स हमारे बलोच साहब बताएंगे। इसलिए चंद मिनट मैं लूँगा, चंद मिनट टेक्निकल जो है बलोच साहब लेंगे, ताकि हम अपनी जो है सिमुलेशन एक्सरसाइज जो हुई है उसके हम गर्ज़ ग़ायात से आगाह कर सकें। जो हमारा एक गोल था, हम 2 साल सूबा सिंध 2010 में और 2011 में मुख्तलिफ़ कुदरती आफ़ात का शिकार रहा। 2011 में कुछ गैप्स बढ़ गए थे बिटवीन द गवर्नमेंट, कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, लोकल NGOs, इंटरनेशनल NGOs। उस गैप्स को भी हमने पूरा करना था, और हम समझ रहे थे इस दफ़ा थ्रेट्स मौजूद हैं। इस दफ़ा फिर मेट डिपार्टमेंट कहता है कि 15 से 20% जो है वो बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। अगर 15 से 20% ज़्यादा होती हैं तो हम समझते हैं नॉर्मल है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर भी इन दिनों में यही प्रेडिक्शन थी, लेकिन 72% ज़्यादा बारिशें हो गई थी। इस दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर सिंध, हमारी गवर्नमेंट का हमारी एक सोच है, हमने एक अहद किया है कि हम हर मौके पर, हम किसी भी मौके पर आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, और इस अंदाज से काम करेंगे कि हम सब एक फुटिंग्स पर हों। गवर्नमेंट, NGOs, INGOs, कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम सब मिलकर अपनी आने वाली मुश्किलात में इकट्ठे होकर काम करें। ये ना हो कि हम मेरी डायरेक्शन लेफ़्ट पे हो, इनकी डायरेक्शन राइट पर हो, कोई वेस्ट में जाए, कोई ईस्ट में जाए। हम चाहते हैं कि हम जॉइंट एफर्ट के ज़रिए आइंदा आने वाली हम डिज़ास्टर्स को, कैटास्ट्रॉफीज़ को, क्लैमिटीज़ को हम फेस कर सकें। इसलिए आज NHN और रिलीफ डिपार्टमेंट ने, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम एक हैं, गवर्नमेंट और कौम एक है, हम अलग नहीं हैं, हम इकट्ठे मिलके एक हमने एक्सरसाइज की है। एक दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो है सिमुलेशन एक्सरसाइज हुई है। इसे हम कहते हैं कि एक
فرضی طور پر دنیا میں ہوتا ہے. ہم نے آج اپنی پریزنٹیشنز دی ہیں پہلے, اس کے بعد ہم نے فرضی ایمرجنسی نافذ کی ہے, اس کے بعد ہم نے سب کو رسپانس ڈفرینٹ کلسٹرز کی میٹنگز ہوئی ہیں یہاں, وہ تفصیل یہ بتائیں گے آپ کو ٹیکنیکلی. ہمارے گورنمنٹ سائڈ نے اپنی میٹنگز کی ہیں اور ہم نے فورن پلانز تیار کیے ہیں. آج جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس کو اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی آفت آتی ہے, ہم اس کو فیلڈ میں اس کو لے کے چلے جائیں گے. یہی ایکسرسائز ہماری جو ہے اس کو ہم ڈسٹرکٹس میں لے جائیں گے, ڈویژنز میں لے کے چلے جائیں گے. تو وجہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا رسپانس کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, اس لیے کہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ قدرتی آفات سے حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قدرتی آفات کا مقابلہ قومیں کرتی ہیں, اور آج کے دور میں انٹرنیشنل کمیونٹی, لوکل کمیونٹی مل کے گورنمنٹ کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ سکتی ہے. نہیں تو پچھلے سال دیکھیے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے, ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, ہمارے بڑے مسائل ہیں, پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ 2 سال جس انداز میں ہمیں 2010 میں اور 2011 میں جس انداز سے ہم لوگ افیکٹ کیا آفتوں سے, اس لیے 2012 میں ہم نے کہا کہ ہم کوئی گیپ نہیں چھوڑیں گے. ہم کوئی گیپ نہیں چھوڑیں گے کوآرڈینیشن میں, ریسپانس میں, اپنی تیاریوں میں. اس حوالے سے ہم نے تیاریاں بھی کی ہیں, اور آج کی جو ایکٹیویٹی حیدرآباد شہر میں ہم نے رکھی ہے, یہاں آپ دیکھیے ہمارے گورنمنٹ آفیسرز بھی موجود ہیں. تمام اضلاع سے ہمارے جو کنسرن ہیں وہ ان کے اے سیز موجود ہیں, ان کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے نمائندے موجود ہیں, این جی اوز کے نمائندے موجود ہیں, آئی این جی اوز کے نمائندے موجود ہیں. سب نے مل کر طے کیا ہے, اور یہ ایک اسپیسیمن ہے, یہ ایک فارمیٹ ہے. اسی فارمیٹ کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے. ہم نے صوبے میں جانا ہے, ہم نے فیڈرل میں جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اکیلے ہم سولو فلائٹ نہیں چاہتے, نہ پریزیڈنٹ صاحب سولو فلائٹ چاہتے ہیں, نہ چیف منسٹر. ہماری گورنمنٹ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے, اس لیے کہ ہم اکیلے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری اللہ کے کرم سے سندھ گورنمنٹ کی اس اپارچونٹی کو اویل کرتے ہوئے ہماری تیاریاں پوری ہیں. ہم نے اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے جو رپورٹ دی ہے ہمیں, ان کی رپورٹ کے مطابق کہ ہم نے تو ان کو فنڈز بھی دیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی جو ڈرینز ہیں اس کے اندر ہم ڈی سلٹنگ کر چکے ہیں, اور ہم نے اسپیشل خصوصی قانون بھی پاس کیا. ہم جو ہمارے ڈھورے تھے, ہمارے جو نیچرل فلوز تھے, اس کے اوپر سے ہم نے قبضے ختم کرانے کے لیے قانون سازی کی, اور اس کے اوپر آپریشن بھی جاری ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹس کے اندر ہم نے کوآرڈینیشن سیلز قائم کر دیے ہیں. تمام افسر جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, ریونیو, پولیس, اریگیشن, ایگریکلچر, ایجوکیشن, ہیلتھ, لائف اسٹاک, سوشل ویلفیئر, اور اسی طریقے دیگر 9 ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ہر ڈی سی آفیسز میں تمام افسر جو ہے وہ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. اور ڈی سی کو, چونکہ پہلے ڈی سی او ہوا کرتا تھا تو الٹیمیٹلی تمام ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کیا کرتا تھا. اب ہم نے ڈپٹی کمشنر کو نوٹیفائی کر دیا فوکل پرسن. اس کے علاوہ سی ایم ہاؤس میں ایک ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے, جو سی ایم ہاؤس میں ہے, دین ریلیف کمشنر, دین ڈپٹی کمشنر, وہ بھی ہم نے سب چیز اسٹریم لائن کر لی ہے. فیلڈ میں ہم موجود ہیں, میں فیلڈ میں ہوں, ہمارے چیف منسٹر فیلڈ میں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ خود جا کے ایشوز کو دیکھیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لازم بات ہے کہ 100% سب چیزیں مکمل نہیں ہوئی ہوں گی. 2 سال کے ڈیزاسٹرز کو ہم نے فیس کیا ہے. اتنے ہماری نام فائنینشیل صورتحال ہے. لاسٹ ایئر انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ بڑی کم رہی. 2010 میں 80% ہمیں سپورٹ مل گئی تھی. 2011 میں صرف ہمیں 54% مل سکی, 46% کا گیپ تھا. اس لیے 45 بلین روپیز سندھ حکومت کو اپنے پاس سے خرچ کرنے پڑے تھے. اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مل کے, ایک تو اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ ہم پہلے سے ہمیں معاملات ٹھیک کر لیں کافی, ہمیں اتنا بڑا نقصانات ہی نہ ہو, لیکن اگر کوئی نقصانات ہوں گے ہم انشاءاللہ مل کر ایک قوم بن کر ہم نے اس کو کسی بھی قسم کی ہم نے خطرات سے نمٹنا ہے. اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں بلوچ صاحب سے کہ وہ آج کی جو ایکسرسائز ہے اس کے ٹیکنیکل ایکسپیکٹ پہ, اس کی صورتحال پہ, اس سے ہم نے کیا پایا کیا کھویا, اس کو بتائیں گے. ازحد شکر گزار ہے ہم لوگ کہ انہوں نے اس انیشیٹو کو ایکسیپٹ کیا, اس کو اسپانسر کیا, اس کو سپورٹ کیا. اور یہ بڑی سمبولک بات ہے کہ وہ صبح سویرے کراچی سے آئے ہیں اور تقریباً پورا دن ہمارے ساتھ رہے ہیں, تمام کارروائی میں یہ شریک رہے ہیں, اور انہوں نے پورا دن ہمیں دیا, جو کہ ان کی سیریسنس کو واضح کرتا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ آف سندھ ان جنرل اور ان کا ڈپارٹمنٹ, ریلیف ڈپارٹمنٹ اور حلیم صدیقی صاحب کس طرح سیریس ہے کہ آنے والی جو کلیمٹی اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو کس طرح ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سندھ کے اندر خدا نخواستہ ڈیزاسٹر کچھ علاقوں میں آ گیا ہے یا آ رہا ہے, تو ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم
ہماری تیاری کس طرح کی ہے، ہمارے سسٹم کس طرح سے چل رہے ہیں، ہمارے ہاں کون اس میں ایکٹرز کون سے ہیں جو کہ ایمرجنسی میں کام کریں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے. وہ جو کہتے ہیں نا 4 Ws ہوتے ہیں، ویئر، واٹ، ہو اینڈ ہاؤ. وہ چیزیں اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے کون کیا کرے گا اور کس وقت کرے گا. تو یہ چیزیں چاروں جو ہیں وہ جو فنڈامنٹل ہوتی ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر کو، کسی سچویشن کو رسپونڈ کرنے کے لیے، ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اس ایکسرسائز کے دوران. ہم نے 9 ضلع جو اضلاع تھے ان کا انتخاب کیا ہے. یہ وہ اضلاع ہیں جن کے لیے ہمیں NDMA نے پہلے ہی وارن کر دیا ہے. to review this program. He helped us.